God bless everyone. In this video, we're going to tackle about the self-determination and self-regulation theories. Self-determination. Students are intrinsically motivated when they have self-determination. It is when they believe that they have some choice and control regarding the things they do and the directions their lives take. A student's self a student's sense of self-determination is demonstrated in his capacity for self-regulation. Um, Self-determination refers to a person's ability to make choices and manage their own life. Being self-determined means that you feel greater control as opposed to being non-self-determined, which can leave your feeling that your life is controlled by others. An example of self-determination theory. A person who decides to become healthy, and in order to do that, they will need to start eating better and exercising. The motivation to do this is going to be intrinsic, meaning they will need to appreciate the inherent value of eating better and exercising. Self-regulation. Self-regulation refers to a person's ability to master himself. He is the I am the captain of my soul type of person. He is not a victim of circumstances and he is capable of directing himself. Self-regulation is the ability to understand and manage your behavior and your reactions to feelings and things happening around you. It includes being able to regulate your actions to strong emotions like frustration, excitement, anger, and embarrassments. Calm down after something exciting or upsetting. Kana bitong, if you are a self-regulated person, kana bitong naa kay ma-argue and then daw suko kay ka, but kanang naman kay standards nga a self-regulated person kay nagyon na siya standards, and ma-feel niya nga ay sakto na kanang murag di ni maayo, murag lapas na sa akong kailangan pa ba ko mababa ing ana kanang dili sa ingon nga dili niya a big deal, but kanang kuan ba kanang na siya limit ing ana, controlled niya ang iyang kasuko, or unsa ba na dira kanang for example nakadaog sa loto la ang ubang tawo pareha nato nga ay magsagit-sagit na ingon ana. A self-regulated person wala lang, happy lang ingon ana, murag kuan lang kanang gamay lang og pakita nga na happy ingon ana. And then as a student to be self-regulated student kay kanang kailangan apud tay impulse control, kanang anger management kay for example natay mga anger issues wala ta kabalo sa tong kaugalingon na lapas na daita. And then resilience, time management ingon ana, di ba kadalasan ang salig layo pa bitaw nga na a self-regulated person buhaton na niya, for example na siya mga projects nga buhatonon nga na di para sa tuwa ba nga di ta self-regulated person, no? Not all, but me dili jud ko self-regulated person kay kung kanusa pa ang deadline ay pa magkarakara ingon ana, dili ingon ana nagbatasan ang self-regulated person. Here are the indicators of self-regulation. Narao akong giingon, it sets standards for oneself. O, diba? Na siya standards nga. For example, katong example ganina nga, katong suko kaayo siya, ingon ana din. Syempre, self-regulated person siya. Then, yarang kuan, kanang, cut off the shot. Ana, human, lakaw siya. Then,
Kaduha, monitor and evaluate one's own behavior against such standards and impose consequences on oneself for one's success or failures. No, lain siya nga kuan abilidad sa tawo kanang murag. For example na ko ang mga ingani ra kay mga bright kayo nga kanang murag kanang mga competitive person ingon ana. Mo yung pagsabot na ko aning self-regulated person. Mag-uban ra man gyud si self-determination and self-regulated person. For example, ikaw estudyante ka, gusto ka mo pasa nya self-regulated ka nya self-determined pa jud ka, buhaton gyud mo magtuon ka, then di ka gadula kag ML, then gadula kag ML but priority nimo imong studies ngun ana ba. And how does self-regulation relate to motivation? Ara, a student who is capable of self-regulation is more likely to be more intrinsically motivated because he sets his goals and standards. Muna akong giingon nga, gusto jud siya makapasar, gusto siya maka third year, so meaning buhaton gyud niya ang tanan, magtuon siya. So sa una ga ML siya, gainom siya. So karon wala na, iya na nang gipang hawa na tra, iya na nang gipang discard sa iyang kinabuhi. Ang iyang focus, ang iyang goal nga makapasar, buhaton niya ang tanan ningon ana. Then because he sets his goals and standards, he monitors his progress, o kanang he monitors his progress kanang unsa na ba, kanang okay ra ba ang grado, ingon ana, pasado ba ka ha, nakapasa na ba ka ako ato nga project, unsa ba kay mga kulang nako, and evaluate his own performance. Mo ni akong ingon nga nakapasa na ba ka siya, nindot ba ka to iyang portfolio, nindot ba ka to iyang video presentations, ingon ana. And is not only capable of regulating his behavior, but he is also capable of regulating his own learning. Kanay mo ni siya ang katong mag-monitor sa iyang progress. Kaning hala basig karon maning kamot ko karon, makuha na siguro ko kanang madins lister na siguro ko next sem, ingon ana. Bro, nabito siya murag i-aim niya nga goal niya, ingon ana ang self-regulated person. And there are 5 processes that are involved in self-regulated learning. These are the goal setting. A self-regulated learners know what they want to accomplish when they read or study. Muna akong giingon. No, goal setting, nasa like goal. For example, gusto lagi nila nga mopasa, gusto nila nga maka madins list ingon ana, or whatever nga ilang goal nga gusto gid nila aim. And sa ilang goal naapod sila plan, mo ni ang planning. Self-regulated learners determine ahead of time how best to use the time they have available for learning. O kani gusto man gyud kay siya mopasar, gusto man gyud kay siya madins lister, gusto man gyud kay siya mahimong third year na, mo ni siya nga naa siya plano. And then, ikatulo, attention control. Self-regulated learners try to focus their attention on the subject matter at hand and clear their minds of distracting thoughts and emotion. Kani perti kini, attention and control. Kani siyang estudyante nga katong gusto madins lister sa sunod nga sem, gusto makapasar, gusto mo dakong grado. Kay siya man kay self-regulated person siya, iyahan na ipang discard. For example, yung mga barkada, mga BI kayo, mga bad influence, di sa siya musabay ana, kanang respetaran lang ingon ana, pero naagid man siya goal and nagplano man siya nga mahimo siyang dance lister ing ana, naa dapat siya control sa iyang pagabuhaton, musabay man siya pero dili kayo siya ingon nga nang mo ladlad yun ana. For example, gihagad siya inom ana, naa siya murag time management ingon ana. Ikaupat, application of learning strategies, o diri na. Self-regulated learners choose different learning strategies depending on the specific goal they want to accomplish. For example, katong akong giingon nga gusto siya ma-dense list for the next sem. So ang iyang strategy ato kay lagi magtuon ana, ipalayo ang kaugalingon sa kuan mga barkada nga BI, and then basta kay buhaton niya ang tanan nga basta makabuot lang to niya nga goal niya.
Last one is self-monitoring. Kani self-monitoring. Self-regulated learners continually monitor their progress towards their goals and they change their learning strategies or modify their goals if necessary. Kani kato kong example nga nangandoy siya nga ma-dins list for the next sem. So nakuan siya na dins list man tuod siya pero igo ra nakatungtong sa average sa dins lister. Then mo to nga kaning self-monitoring maka-realize siya nga evaluate niya kagalingon nga ay dapat jud ay nga sa taga-exam midterm ana final maning kamot na jud ay ko dapat dagko kay ko score kay para mauno-uno akong grado ingon ana dili lang kay basta makatungtong lang sa makatungtong lang sa average as a Dean's Lister. Mo na siya. Anara, self-evaluation. Unom dahil sila, sorry. Self-regulated learners determine whether what they have learned is sufficient for the goals they have set. Mo lagi na akong giingon nga. I-evaluate nila yung kaugalingon. Nga kanang, unsa ba atong last sem una, kuan ko na, Dean's List lagi ko, pero igo ra naka tungtong sa average. Then, kuan kanang dapat ani sa sunod ako anang i-upgrade akong kuan plano nga ana kanang di na gyud kay ko mo kuan sa akong mga barkada ay bahala na sila kay basta ako determine man jud kay ko nga gusto jud ko nga pagka fourth year cum laude ko magna cum laude ko summa cum laude ko yung ana siya. A student who has self-determination and self-regulation is more likely to be intrinsically motivated and so is more capable of self-regulated learning. Umanam nato nag-istoryahan kaniya, di ba? Kaning self-regulated o self-determined nga person. Mag-uban lagi na sila. Some suggestions from motivational theories to enhance students' sense of self-determination about school activities and assignment o kaning school activities and assignments. First, present rules and instructions in an informational manner rather than controlling manner. Ikaduha, provide opportunities for students to make choices. Ikaw as a teacher, particularly so objectives can be reached by the use of varied strategies. Students will be more likely to be intrinsically motivated to attain the objective when they are given the freedom to choose how to attain it, of course, within the set parameters. For example, nagpakuan ka nilang portfolio. Hindi ka maingon lang ka nga kuan. Dapat ha nga kanang inyong portfolio printed tanan. Ingon ana, nya ang uban ana makakuan ka sila. Sure ka nga uban naman estudyante kanang maka-print. Na printer sa ilang balay, na computer, ana. So dili. Na jud siya mga kanang giingon diri sa mga theorist nga kailangan naapod tay kanang atwa siyang i-consider ingon ana. And then evaluate students' performance in non-controlling fashion. Communicate evaluation results to inform your students of their progress without passing judgment of some sort, but to make them see that they are strong in some point but not in other items. For example, ikaw, imong estudyante, imong gipagrupo-grupo. Di man yun na mo malikayan nimo nga kuan kanang tawag kanang naadyo ubang estudyante nga hina jud kayog. For example, sa imong grupo-grupo nagpa-present kag mga kanang problem solving or kanang kanang board board game ka nagpa-solve ka sa board tapos naadyo group nga di gyud nila maka-answer sila man pero di gyud tanto nga sakto masayop gyud sila. Kailangan po ang imong pag-approach sa ila dili sa ingon nga mga bogo mo may ana. Kailangan hanay dili tama kaingon sa jante nga kamo mga kuan kay mo di mo kabalo mag-solve na ana mo ni mauna dili siya pwede. Thank you and